3 दिन से तेजास तैयारे का तेल लीक होता रहा और अब तेजास खुद मुकम्मल तौर पर लीक हो चुका है। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान हैज डोमिनेटेड वंस अगेन और इस मर्तबा भारत को जो नुकसान उठाना पड़ा है, पूरी भारतीय आवाम, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्म फोर्सेस और मोदी सरकार की नाक कटवा कर रख दी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सारा तो ज़मीं बोस हुआ ही हुआ है। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के उन एहलकारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और कमेटी की खबरें भी हमने आपको दी। लेकिन अब नाजरीन, वो तैयारा जिस पर दहाइयां लगाई गई, एयरफोर्स का वो तैयारा जिसका उनको बड़ा गुरूर था कि ये हमने खुद मकामी तौर पर तैयार किया है, 3 दिन तक वो लीक होता रहा। उसके नीचे इन्होंने शापर रखे हुए थे, बैग्स रखे हुए थे और अब वो करतब दिखाता हुआ खुद मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और तबाह हो चुका है। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको आज बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दिफाई बजट पाकिस्तान का सिर्फ $9 अरब, भारत का दिफाई बजट $80 अरब, 8 गुना हमसे ज्यादा दिफाई बजट है। लेकिन ये तेजास जो गिरा है, इसने भारत की असलियत का पोल खोल दिया है। सबसे पहले ये तो उनकी अफवाज और उनके निजाम के जवाल की एक निशानी है। दूसरा नाज़रीन, दहाइयों से इस वक्त इन्होंने अपने इस एक मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारे पर जो है वो काम किया था और बड़ा गुरूर था इनको कि हमारा तेजास ये, हमारा तेजास वो। लेकिन तेजास दुबई एयर शो में आता है तो बगैर हथियारों के आता है। तेजास दुबई एयर शो में आता है तो उसकी लीकेज होती है और सोशल मीडिया पर मीम्स का अंबार, जिसमें देखा गया कि ये तेजास है या फिर समोसा है जिसकी लीक हो रही है। नाज़रीन, उसके बाद यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट के अंदर इसको एक्सपोज किया गया था। भारत की दिफाई डील्स को, दिफाई मुआहिदों को एक्सपोज किया गया था कि उसमें कितनी करप्शन मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट देखिए। उसके बाद नाज़रीन, इसकी लीकेज की खबरें हमने आपको दिखाई, बताई और पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, अब इन तमाम तर फॉल्ट्स के बावजूद, एक तरफ उसमें जो है टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उससे लीकेज हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने इस बात का जो है वो बिल्कुल भी भरम नहीं रखा कि कोई नुकसान हो सकता है, अवाम को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो तैयारा भी अवाम के ऊपर गिर जाता। आप नाज़रीन वीडियो अगर देखें उस तेजास तैयारे की, जो कि आसमान में करतब दिखाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो नीचे आता है और नीचे से उसने जो है वो ऊपर की तरफ जाना था, ऊपर उड़ना था, लेकिन इंजन ने उसको उतना थर्स्ट नहीं दिया, इतनी पावर शायद नहीं दी कि जिससे वो तैयारे को ऊपर उठा सकते, और वो वहीं पर जब जमीन की तरफ आ रहा था तो वो गिर कर तबाह हो गया। अगर उसका मुंह, उसका जो फ्रंट है वो अवाम की तरफ होता, अवाम चंद 100 मीटर के फासले पर वहां पर बैठी हुई थी, और अगर उसके अंदर हथियार होते तो फिर किसका नुकसान होना था। इन तमाम तर फॉल्ट्स के बावजूद वो लीक हो रहा था। उनको इजाजत भी एक तो नहीं मिलनी चाहिए थी, और अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत पर एक्चुअली पाबंदी लग जाएगी। बैनुल-अक़वामी एक एयर शो, दुबई का एयर शो बैनुल-अक़वामी 2025 बहुत बड़ा एक जाना माना एयर शो है, और उसके बावजूद ऐसे तैयारों को जो कि मुकम्मल तौर पर हम तो कह रहे थे फेल है, मुकम्मल तौर पर हम तो कह रहे थे नाकाम है, जो कि भारत, जब मई में भी जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तो ये पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर इन्होंने छुपा कर अपनी बेसिस के अंदर रख दिए थे, उनको हार शार पहना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। उसके बावजूद उनको इस तेजास तैयारे को उड़ाने की इजाजत देना भी एक्चुअली ये एक गलत डिसीजन था। अब अवाम का नुकसान हो सकता था, अवाम को इससे खतरा लाहक था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस आप सबने देख ली, इसकी लीकेज तमाम तर अवाम ने देखी। उसके बावजूद नाज़रीन, इन्होंने फिर भी उसको उड़ाने का फैसला किया, जो कि इनकी इंतहा पसंदाना सोच, इनकी मुतकब्बिराना सोच की अक्कास करती है। तो नाज़रीन, अब आप ये खुद देखिए कि भारत किस तरीके से एक्सपोज हो चुका है, भारत की एयरफोर्स किस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, पाकिस्तान को लताड़ रही थी और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ थी। अब उनकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने देख ली है। हम जब कहते थे पीएफ वर्सेस आईएएफ 6-0, दैट वाज नॉट 6-0, दैट वाज 8-0। और नाज़रीन, अब पूरी दुनिया ने तेजास की, भारतीय एयरफोर्स की परफॉर्मेंस को देख लिया। अब भारत का वो गरूर कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, एक तरफ पूरी दुनिया को अमली सबूत भी मिल गया, और दूसरी तरफ भारत की वो तमाम तर बातें, भारत के वो तमाम तर प्रोपेगेंडे, भारत की वो तमाम तर कोशिशें कि खुद को सुपीरियर साबित कर सके, वो तमाम तर बयान ये ज़मीं बोस हो चुके हैं। 3 दिन से तेल लीक होता रहा और एंड पे तेजास खुद लीक हो गया।
اب ناظرین یہاں پر صرف بھارت کے تیجاس کی تباہی کا سوال نہیں بنتا، یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے اس ایئر شو میں حصہ لیا، کیا بھارت پر آئندہ آنے والے ایئر شوز میں پابندی لگنی چاہیے؟ ایسے ویپنز، ایسے فائٹر جیٹس جن کو وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، کیا ان کو ایسے ایئر شوز میں جہاں پر عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، جہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر موجود ہو، کیا اس میں ایسے خطرناک جو ہے وہ جو کہ عوام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خطرناک تو ہم ان کو بالکل نہیں کہیں گے، عوام کے لیے جو خطرناک طیارے ثابت ہو سکتے ہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے یا پھر نہیں ملنی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ یہ ضرور بتائیے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ چھا گئی ہے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے جو یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے، وہ تمام تر پروپیگنڈے زمیں بوس ہو چکے ہیں کہ JF-17 تھنڈر یہ، JF-17 تھنڈر وہ، اس کو اڑنے کی اجازت نہیں ملی، اس کو گراؤنڈ کیا گیا ہے، اس کو یہ کیا گیا ہے، اس کو وہ کیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کی پرفارمنس دیکھ لی، پرفارمنس میٹر کرتی ہے، آن گراؤنڈ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی ایئر فورس کو، اپنے جہازوں کو، اپنے ویپنز کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی ایئر فورس دنیا کی وہ واحد ایئر فورس ہے جو کہ اپنے ہتھیار خود بناتی ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 انہوں نے خود بنایا اور اس کو خود آپریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خود اڑایا، اور پھر اس کی ڈیلز بھی، دفاعی ڈیلز جتنے ممالک کے ساتھ ہوئی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ایئر فورس از فار 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 سپیریئر اینڈ فار بیٹر دین انڈین ایئر فورس اینڈ انڈین ٹیکنالوجی ایز ویل۔ اب آپ اس بات کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ یہ ہمارا بھارت سے سوال ہے۔ اب بھارتی ایئر فورس اس بات کو، بھارتی ایئر فورس تو بیچارے خود ڈینائی نہیں کر رہے تھے، ان کی ہم نے حرکات و سکنات اور ان کی وہ جس طریقے سے، جس شوق سے، جس پیار سے وہ تصویریں ہمارے JF-17 تھنڈر کے ساتھ لے رہے تھے، اور جس وہ ایک حسرت بھری نگاہوں سے ہمارے طیاروں کی طرف، ہمارے ان ویپنز کی طرف، شاہکاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو بھارتی ایئر فورس تو نہیں اس بات کو ڈینائی کبھی بھی کر سکتی، لیکن مودی سرکار اور گودی میڈیا جو اس بات کو ڈینائی کر رہا تھا، اب ان سے آپ جسٹیفیکیشن مانگے۔ یہ ہمارا بھارتی عوام کے لیے ایک سوال ہے کہ اب آپ ان سے جسٹیفیکیشن مانگے کہ کیا واقعی میں انڈین ایئر فورس سپیریئر ہے یا پھر پاکستان ایئر فورس سپیریئر ہے؟ جواب ہم آپ سے کمنٹ سیکشن میں جانیں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد۔ Crashed the Tejas, man. Wow. So they just crashed it? Wow, that's the Indian. That's Tejas just has been crashed over there. They've crashed the Tejas, man. Wow. So they just crashed it? Wow, that's the Indian. That's Tejas just has been crashed over there.